बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली मख्तर शाह। मिफ्ताह इस्माइल साहब की तरफ से ये दावा सामने आया है कि करंट अकाउंट खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए अगर हम टैक्स ना लगाते तो क्या करते, टैक्स पर सुपर टैक्स ना लगाते तो क्या करते, पेट्रोलियम लेवी पर 50 रुपये फ़ी लीटर टैक्स ना बढ़ाते, वहाँ तक ना लेके जाते तो क्या करते। इस हवाले से उनका जो बयान है वो ये था कि करंट अकाउंट खसारा अगर कंट्रोल ना किया गया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये बात इस चीज़ की ख़बर को बिल्कुल क़ुव्वत बख्शती है, उसको आप कह लें उसकी तायीद करती है कि ये बजट मुस्लिम लीग नवाज़ के गले पड़ गया है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ इस हवाले से बड़ी परेशान नज़र आ रही है कि इस बजट की वजह से हम अकेले डैमेज क्यों बर्दाश्त करें, जबकि इस बजट के पीछे तो हमारे साथ वो 11 जमातें भी थी, हमारा अलायंस था जिसने हमारा साथ दिया था और हम असम्बली में पहुँचे थे बग़ैर किसी मैंडेट के। तो इस हवाले से अब शहबाज शरीफ साहब ने आज अपने इत्तेहादियों को डिनर पर बुलाया है और वहाँ पर उनसे मशवरा किया जाएगा कि क्या किया जाए, किस तरह के मामलात किए जाए इस करंट अकाउंट खसारे को बचाने के लिए। इस हवाले से दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब ये जानते हैं कि करंट अकाउंट खसारा अगर इतना बढ़ रहा था और टैक्सेस अगर लगाने पड़ रहे थे हमें, वो बजट को देख रहे थे। इश्तिहारात आपने किस खुशी में और किसको दिखाने के लिए मीडिया में दिए थे, क्या साबित करना चाहते थे, किसको बता रहे थे कि आप तुर्की जा रहे हैं, और अपने साथ जो 54 लोगों का आप वफ्द लेकर गए वो किस खुशी में आप लेकर गए थे। और आज ये जो इशाया होगा जिसमें उनके इत्तेहादी उनके साथ आकर बैठेंगे, आप देखिएगा कि उसमें कितना पुरतकल्लुफ़ खाना दिया जाता है। मिफ्ताह इस्माइल साहब की वो जो बात थी कि एक रोटी के 4 टुकड़े करके 4 भाई आपस में खा ले, मुश्किल वक्त है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इनके वुज़रा और इनके लोग किस तरह एक रोटी के 4 टुकड़े करके कौम का पैसा बचाते हैं। और वो जो एहसन इकबाल साहब कहते हैं, मैं उनका वो दूसरा नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, कि आप एहसन इकबाल साहब जो कहते थे कि चाय कम कर दें, देखेंगे कि वहाँ पर एहसन इकबाल साहब कितनी चाय उड़ाते हैं और कितने चरखे उड़ाते हैं वहाँ पर। बहरहाल ये तो एक अलग मामला है कि ये अब कितना पैसे उड़ाएंगे, कितनी शाह खर्चा करेंगे। अगर हम टॉपिक पर वापस आते हैं कि करंट अकाउंट खसारा अगर कंट्रोल ना किया गया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया हो जाएगा। इन्होंने ज़रा डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसका आसान तर्जमा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो अब आप सोचें कि जिस वक्त इमरान खान को हुकूमत मिली थी उस वक्त करंट अकाउंट खसारा जो था वो सबसे ज़्यादा था, वो तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा था, और इमरान खान ने 2019-20 तक इस खसारे को काफ़ी मिनिमाइज़ कर लिया था। मगर फिर एक ऐसी लहर आई आलमी तौर पर, इन्फ्लेशन की, महंगाई हुई, कोरोना वैक्सीन लेना पड़ी, मेजरमेंट्स लेने पड़े, उसकी वजह से अरबों रुपए खर्च हुए और थोड़ा सा वो खसारा फिर से शुरू हुआ, मगर वो उस नहज तक नहीं गया था जहाँ पर छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज़ गई थी 2018 में। मगर अब आप देखें कि क्या अब खसारा इस कदर बढ़ चुका है कि मिफ्ताह इस्माइल ये बयान दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बजट इनके गले इसलिए पड़ गया है कि शहबाज शरीफ साहब को मजबूरी से फिर शोबाज शरीफ साहब कहना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म इलेक्ट होते ही, अब जब अदम एतमाद कामयाब हुई, असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बड़े बड़े ऐलानात कर दिए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा, ये टैक्स छूट, वो फला छूट, फिर उन्हें दूसरे दिन वो सब वापस लेना पड़ा। उसके बाद इन्होंने जब बजट पेश किया, पेट्रोलियम लेवी पर टैक्स, गैस लेवी पर टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। ये सब मामलात करने के बाद भी इन्होंने जब देखा कि अब भी हमारा मामला नहीं चलता, तो इन्होंने सुपर टैक्स का फार्मूला पेश कर दिया, सुपर टैक्स लगा दिया, पेट्रोलियम लेवी पे मज़ीद महंगाई कर दी। अच्छा, वो जो एक रिलीफ़ दिया था तनख्वाहदार तबके को टैक्स में, वो दोबारा से उसको ख़त्म कर दिया रिलीफ़ को। अच्छा, वहाँ ये रिलीफ़ ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं जी ये जो हमारा सिस्टम था लैपटॉप्स वाला, ये दोबारा से शुरू होगा और ये मामला दोबारा किए जाएंगे। यानी उसके लिए इनके पास पैसा है, रिलीफ़ के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं। यानी उसके लिए इनके पास पैसा है और रिलीफ़ के लिए इनके पास कोई पैसा मौजूद नहीं है बजट में।
اب بجٹ کیونکہ ان کے گلے پڑ گیا، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے مسئلے کرے گا، تو اب یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری پارٹیز کو بھی ملایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف کو جاتے ہیں مزید، کیونکہ ابھی تک مفتاح اسماعیل کا یہ بیان بہت الارمنگ بیان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا خسارہ اگر بڑھ گیا تو ہم خدا نخواستہ دیوالیہ پن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ تو من حیث القوم ہمارے لیے بہت شدید ترین مشکل وقت ہوگا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایگزیکٹ بیان کیا تھا، میں آپ کو ایک دفعہ وہ بیان پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ پاکستان مالیاتی وعدے پورے کرے گا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول نہ کیا تو ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے خسارے کے 4 بجٹ دیے ہیں۔ رواں سال پاکستان کا تجارتی خسارہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ اس میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں کہ یہ جو خسارے والے بجٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے خسارے کے 4 بجٹ دیے، اس میں یعنی وہ سبسڈیز عوام کو دیتے تھے، اشتہارات پہ نہیں دیتے تھے، کھانے پینے پہ نہیں، وہ اپنے عیاشیوں پہ خرچ کرتے تھے، تو وہ جی خسارے کے بجٹ تھے۔ آپ کمپیریزن خود سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تجارتی خسارہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا اس سال میں۔ ان کو وہ خسارہ بھول گیا جو 2018 میں وہ چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، تب تو یہ 5 سال پورے کر کے جا رہے تھے، 2013 سے 2018 کا پورا ٹینیور ان کو ملا تھا، لیکن یہ انہوں نے بہرحال بیان تو جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امیر افراد پر سپر ٹیکس لگایا ہے تو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ بھائی پریشانی اس لیے ہے کہ وہ سپر ٹیکس ہماری جیبوں سے جائے گا مفتاح صاحب، وہ سپر ٹیکس ہم سیلز ٹیکس کی مد میں یا قیمتوں کے بڑھنے کی مد میں صارف پے کرے گا، اس لیے مسئلہ ہے جی ہمیں۔ آپ نے آگے کہا کہ میں نے اپنی بھی فرم پر لگایا، میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے بھی پے کریں گے۔ آپ کے تو بہت سے اور بھی ریسورسز ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے، آپ پر کیسز چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے بیٹوں پر کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے، ان پر کیسز چل رہے ہیں منی لانڈرنگ کے، ان پر کیسز چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے تھے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کون بیچتا تھا، ہم تو سیاست میں مصروف تھے۔ ان کے تو یہ ریسورسز بھی ہیں، عام آدمی کے تو یہ ریسورسز نہیں ہیں۔ یہ ہم پر برڈن پڑے گا مفتاح صاحب، اس لیے ہم اس کو سپر ٹیکس کو نہیں مانتے۔ ہم سپر ٹیکس، آپ نے پہلے جتنے ٹیکسز لگا دیے اس کے بعد سپر ٹیکس بھی ابھی لگانا باقی تھا۔ پتہ نہیں معاملات کس طرح سے خراب ہو رہے ہیں، اچانک سے 2-3 مہینوں میں اس قدر انفلیشن، اس قدر ٹیکسز کی بھرمار، اور اس کے باوجود اس طرح کے بیانات، بہت زیادہ مایوسی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔